ते मिनिस्टरान कितें रिप्लाय दिला तो तुम्ही सगळ्यांनी आयकला. बट आय गॉट दॅट न्यूज फ्रॉम हेराल्ड न्यूज पेपर आनी तेणे आख्खे डिटेल्स दिल्ले ताका लागून हांवें उलयल्ले. पूण मागीर आनीक अश्यो जाल्या पूण त्या सायडीच्यान बा एका दिसान आनीकूय खूब जाल्या. दॅट आय रियली डोंट नो बट Pooja Sharma's full details had come on Herald front page. On that basis I had spoken. आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें सांगलां तें आयकलां. ओके, हाव फार वॉट इज ट्रू आय रियली डोंट नो. आतां तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार तो आसागांवचो इन्सिडंट पळयत जाल्यार आतां देखून तेजें अपडेट कितें आहा मॅडम? कित्याक तुमी तांकां हेल्प करूंक गेले मागीर सडनली चेंज जालें. तांकां हेल्प करूंक गेली. पळय पयल्याच दिसा आमकां कळोन येयलें की तेज्या चेड्याक आनी तेज्या बायक आय मीन गोवाक उखलून येला. दनपारच्या 3:30 गेल्लो आनी 10:30 हाडून तांकां थंयसर सोरो जंक्शनाचेर उडयलो. तेजे बाउन्सर हाडले आनी गोर तेजे ते स्टेरकेस आनी मीन उडयले. सो आय कॉल्ड अप द PI concerned. He was not giving me proper reply. That's why I went along with them to the police station. The rest is history. मागीर सगळे आमचे प्रेसवाले थंयसर येयले, सगळो आखो गोवा येयले. CM came to help them and I took CM said that he would build that house. Whatever is demolished. आम्ही आमच्या बिल्डिंग्स एक पासून थंयसर घेवन गेली, कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन गेली चिंतून की एंड द व्हेरी नेक्स्ट डे ही वॉज सपोज टू स्टार्ट विथ द वर्क. बट त्याच रात्री ते कॉम्प्रोमाइज झाले. आय वॉज सो होपफुल की दीस वूड बी अ क्लासिक केस वेअर द बिल्डर्स वूड नो वन लेसन दॅट यू कॅनॉट टेक गोवन्स फॉर अ रायड लाईक दिस. तुम्ही पयशे दिवन हेच बाउन्सराक घेवन मोडूंक आनी तोडूंक जायना. कितें तुका तुवें प्रॉपर्टी घेतल्यार नो प्रॉब्लम, तूं लिगली तांकां वेकेट कर. पूण हेच आमचीच लास्टाक कॉम्प्रोमाइज केले जाल्यार आमी आनी तितून. मॅडम आनी एक विशय आयकला म्हणटा पळय तो तुमच्या सिओलियो म्हणजे आसागांव हा ते गुडगांव म्हणून तिका वळखता पळय आतां फॉर खबर. आय हर्ड एंड आय हॅव सीन दॅट देर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज बींग ऑफ आसागांव बींग बॉट बाय दीज people from Delhi, Gurgaon, whatever. That's why.